Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lihat chapter 11, International Economics. So this is the last chapter for macroeconomics lah. Okay, so apa itu international trade ya ataupun international economics? Refers to the exchange of goods and services between the people of two countries lah. So dia adalah kita exchange barang dan perkhidmatan antara dua negara. Okay, so international trade ni penting lah. It's important because it will increase the total world production and can provide variety of goods and services to the consumers. Kita mungkin negara kita setiap negara mempunyai kelebihan, kekurangan kan. So ada negara yang dia boleh produce certain goods, ada negara yang tidak boleh. Macam kita banyak kepada kelapa sawit, kepada rubber. Jadi negara lain tak boleh nak produce barang tersebut, so kita kena export atau mereka akan import daripada kita. Sama juga macam teknologi and so on, kita tak produce, jadi kita import daripada negara luar. So bila adanya international trade export dan import ini, dia akan menyebabkan semua orang mampu untuk dapat memiliki barang dan perkhidmatan walaupun tidak dihasilkan dalam negeri tersebut. Okay. Okay, so apakah reason for international trade? So the first one is diversity in condition. So trade dia akan take place because of the diversity in condition lah, ya, sebab setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, so macam Malaysia dia boleh produce oil, palm oil, rubber and so on. So ada negara yang produce salmon kan, ikan salmon. Kalau kita tak ada, kalau kita tak import, kita tak dapatlah makan ikan salmon kan. So itu adalah kenapa, reason for international trade. And then returns to scale, international trade involve vast global market due to increasing returns to scale. So bila negara tu mempunyai kuasa yang besar, dia dah capai economies of scale, jadi dia mampu untuk ekspor ke negara luar dan taste for goods lah. So countries might engage in trade if their taste for goods were different, ya. So macam China kan, dia suka makan durian, jadi dia tak boleh tanam durian dekat China, jadi dia import daripada kita. So that are the reasons lah for international trade. So ada kebaikan lah, ya, ada advantages of international trade. Ya, banyak lah. Ya, first dia akan increase total world output. So bila adanya export and import, total world output tu akan meningkat. Ya, variety of goods and services. So kita walaupun tak dapat produce, ya, negara tak dapat produce barang tersebut, kita still can enjoy pelbagai jenis barang dan perkhidmatan. And then we enjoy the benefit of specialization. Maknanya country yang mempunyai kompetensi ataupun dia mempunyai kelebihan untuk produce sesuatu barang tu, dia specialize. Dia hanya produce barang tersebut sahaja dan dia mampu mengurangkan kos dan dia mampu untuk menambahkan pendapatan dengan mengeksport barang tersebut. Ya. Higher income and economic growth. So bila kita banyak ekspor, jadi banyak jual, ya, ke negara luar. Okay, jadi dia akan menambah pendapatan negara and economic growth. And then bila kita compete, ya, among the countries, so dia akan lead to efficiency lah, ya, sebab tak semestinya kita import barang-barang yang kita tak mampu hasilkan. Sometimes kita import juga barang yang kita boleh hasilkan lah, macam beras, kan? Kita import juga beras Thailand, beras Siam. So Malaysia ada beras, Thailand pun beras di Malaysia. Jadi kita cubalah produce beras yang terbaik. Ya, kita cuba untuk improve teknologi, kita cuba untuk produce untuk lebih mencapai quality dalam produk tersebut. And then relationship among the partner can be improved. Jadi kita akan build strong relationship between the countries. And then international indebtedness can be resolved, ya, bila exchange rate itu, ya, bila kita jual ke negara luar, orang akan bayar dalam currency RM lah. Bila kita beli dari negara luar, kita kena keluarkan duit dalam bentuk currency mereka lah. Jadi dia akan menyebabkan improve in international indebtedness, right? And then sharing of knowledge and technology. Jadi negara kita boleh share knowledge lah, macam mana nak buat mesin, ya, kita boleh share knowledge macam mana kita nak menanam padi, macam mana kita nak tanam kelapa sawit dan sebagainya. Okay, so itu adalah kebaikan lah, advantages ataupun gains of international trade. Keburukan pula adalah, ya, kalau kita terlampau banyak ekspor, lama-lama kita punya resources ataupun sumber itu akan berkurangan di negara kita. Okay? And then economic and political dependence. Kita akan terlampau bergantung kepada sesebuah negara je.
Jadi kalau negara tu jadi apa-apa, dia dah tak nak supply dah barang tersebut, kita dah tak boleh buat apa. Macam India dah tak nak supply wheat, ya, gandum ke negara-negara luar, jadi susah lah. Ya, harga barang naik dan sebagainya. And then transportation cost, of course. Ya, transportation cost ni mahal lah sebab negara dia jarak dia berbeza. Okay, alright. Okay, so bila adanya international trade, kita perlu ada protectionism. Ya, so protectionism ni berlaku untuk protect local product from foreign competition lah. Okay, sebab kita macam kita kata, sometimes kita import barang yang memang dah ada di pasaran negara kita. So kita kena protect domestic production, domestic employment, jadi kita perlu ada protectionism lah. Okay, so kenapa perlu ada protectionism? National security argument. So kalau barang-barang military ni lebih baik produce di negara sendirilah, kita produce sendiri. And then infant industry argument bermaksud negara macam contoh Malaysia, production of kita ada production of car. Jadi kereta ni mungkin satu ketika dulu adalah satu industri yang baru. So kita nak protect industri baru, kita kena letak protectionism lah. Okay. And then anti-dumping argument. Ya, maknanya dumping ni apa? Dumping ni sale of goods abroad at lower price or below the price charged in the local market. Contohnya Malaysia, beras siam dekat Malaysia lagi murah berbanding dengan di Thailand. So bila beras tu murah, jadi orang akan beli beras tu berbanding beras Malaysia. So kita nak protect beras Malaysia, barang Malaysia, kita letak protectionism. Ya, domestic employment argument, kita nak protect domestic employment local worker, and then low foreign worker argument juga. Kita nak protect lah, ya, sebab foreign worker ni dia more kepada cheap labor lah, yang murah. Jadi kita nak protect, kita letakkan protectionism kepada this worker, foreign worker. Okay, so that is the reason for protectionism. Jadi apakah tools ataupun apakah measurement ataupun kita panggil components under protectionism? So kita ada first tariff lah. Tarif ni apa? Dia adalah tax imposed by the government on import. Untuk barang import kita letak tax. Ada dua jenis, specific tariff and ad valorem tariff. So what is specific tariff? Tariff imposed on a unit of imported good. Maksudnya berapa banyak yang kita import, kita letakkan setiap unit berapa harga tax tersebut atau tarif tersebut. Ad valorem tariff pula, tax imposed on import based on the value. Contohnya kita kata harga minyak wangi RM200. So 20% daripada RM200 tu kena ditaxkan. So itu adalah jenis tarif lah. Kedua, quota. Quota is a legal limit on the number of unit of particular commodity that can be imported. So kita limitkan berapa banyak saja Malaysia limitkan barang dari luar negara boleh di Malaysia. Contohnya TV, 10,000 unit je, 100,000 unit saja. Kereta, 15,000 unit je, 20,000 unit saja. So itu quota. Embargo pula, law that bar trade with another country. Contohnya kita ada different ideology, macam kita tak trade dengan Israel. So barang-barang dari Israel kita tak ambil. So itu adalah embargo. And then import license, so kita government akan bagi import license kepada government control import license ni lah, sebab kita nak control import, jangan terlampau banyak import berbanding export. So bila kita ada import license tu, dia akan limitkan berapa sahaja jumlah import yang boleh dibuat di negara kita. Exchange control pula, dia control amount of money to be brought in atau out of the country. Contohnya kita government dia akan control exchange rate, itulah berapa sahaja yang boleh masuk di negara kita dan berapa sahaja boleh keluar ke negara lain. Okay. And then industry subsidy, so government dia akan bagi subsidi kepada company yang boleh mampu menghasilkan barang yang boleh dieksport ke luar negara. Okay, so itu adalah tools of protectionism. So we have tariff, we have quota, embargo, import license, exchange control, and industry subsidy. Right? Okay, so that is for that. And then balance of payment. So apa itu balance of payment? Dia macam national income. Tapi national income dia record all the transaction dalam negara. Tetapi balance of payment dia adalah statement that record all the transaction yang kita buat the rest of the world lah. Contohnya import and export. So import and export kita recordkan dalam balance of payment. Okay, so so dia akan dalam bentuk record dalam bentuk debit and credit lah. So debit any transaction that supplies the country currency in the foreign exchange market. Contohnya kalau debit, bila kita import barang, itu adalah debit. So dia tulis sebagai negative sign. Maknanya duit kita keluar.
Credit pula transaction that creates demand for the country's currency in the foreign exchange market. Maknanya kalau kredit pula dia adalah export lah, export, kita export ke negara luar, so duit tu ada demand ni, duit currency kita daripada negara luar negara luar demand currency kita ditulis sebagai positive sign lah, duit masuk. So outflow negative, debit, inflow credit ataupun positive, right? And components under balance of payment ni lah kita ada goods and services, and then kita ada income. So this is the current account lah, current account. And then untuk capital account kita ada all the investments and so on. And then we have error and omission. Yang ini kalau ada difference between capital and current account. And then balance, and then we have the reserve. So reserve ini 18,000 contohnya ni adalah reserve di mana akan dimasukkan di dalam central bank. So bila kita akan guna masa kecemasan lah. So the balance will be the reserve. Untuk components balance of payment ni, you just kena ingat the components lah. You don't have to calculate anything dekat sini. Right? So itu sahaja untuk international economics. Okay. So you have to know lah kenapa perlu ada international economics, kebaikan, keburukan, apa itu protectionism, kenapa perlu ada protectionism, tools of protectionism. Okay, so that's all for chapter 11. Right, thank you so much.